Loan ko. Ay! Huli na naman. Yes. Malaking kuan. Mud crab o alimango mga katsoy. Ha? Yan, galing ni Choy Arnil. Pero Choy Duel nakakita nitong bangang ng alimango nito. Yung mud crab. Nalang skillet ron, tataron. Ayaw. Wag. Sudan. Subo. Ganito kahirap makakuha ng alimango o mud crab mga Choy. Siguradong tabas-tabas yung butas-butas yung kamay mo. Di basta ang matabas-tabas. Gamay agpa pareha raman. Okay, Arnel. Loon. Sunday yung nahuli na bangag ni. Pugi. Pasok yung ano natin.